अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही अच्छा वीडियो सामने आया है जिसमें इन्होंने कहा है कि मुश्किल कुशा हाजत रवा सिर्फ़ अल्लाह है और देने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह से दुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हिदायत नसीब फरमाए। आमीन। तो चलो हम इस वीडियो को देखते हैं। मैंने अजमेर शहर देखा। आप यकीन मानिए जो दरबार है वहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, उसको गरीब नवाज का दरबार कहा जाता है, ठीक है। और अजमेर में इतने गरीब हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। गरीब नवाज मौजूद हैं और शहर गरीब बना हुआ है। इतना ही नहीं, जब आप दरबार के पास पहुँचेंगे सीढ़ी के पास, तो मांगने वाले गरीब फ़कीर वहाँ गेट के पास बैठे रहते हैं। किनसे मांगने के लिए? जो लोग दरबार की ज़ियारत करने आ रहे हैं उनसे मांगने गरीब बैठे हैं। दरबार पे जाकर गरीब नवाज से नहीं मांगते हैं, तो ये समझते हैं कि ये गरीब नवाज नहीं देने वाले हैं। गरीब नवाज की ज़ियारत करने जो आ रहे हैं वही देने वाले हैं गरीबों। इतना ही नहीं, जो वहाँ सज्जादा नशीन बैठे हैं दरबार पे और मुजावर बैठे हैं, खादिम बैठे हैं, वो खुद उस गरीब नवाज के दरबार से नहीं मांगते हैं। वो किससे मांगते हैं? जो ज़ियारत के लिए आते हैं ना, उनसे मांगते हैं। वो उनसे मांगते हैं। इसीलिए मुझे खुद बताया है लोगों ने कि ज़ियारत, आप जानते हैं वहाँ क्या है कि जो गरीब है बेचारे मिस्कीन हैं, उनको तो कोई प्रोटोकॉल नहीं है। वो तो जाएँ ज़ियारत करें, 5-10 रुपये डालें, जाएँ धक्के खाएँ। लेकिन जो कारों में जाते हैं तो दूर दूर फैले होते हैं खादिम लोग। जो कारों में जाते हैं उनको वहीं से इस्तकबाल करते हैं, उनको लेते हैं और दरबार जाकर के ज़ियारत करवाते हैं। तो कभी ऐसा भी हुआ है, मुझे लोगों ने बताया है कि शेख मैं तो अजमेर देखने गया था दरबार, लेकिन आदमी लग गया दरबार का आदमी मेरे पीछे कि यार कार में आया है, कुछ लाखों रुपए डालेगा। तो लगा रहा, ज़ियारत करवाया, सब किया। लास्ट में मुझे पैसा देना नहीं था, 200-250 दे करके मैंने जान छोड़ाया। वो मुँह बिगाड़ के चला गया। तो ये जितने वहाँ खादिम हैं खुद उस दरबार से नहीं मांगते हैं। मांगते किनसे हैं? जो ज़ियारत पे आने वाले हैं उनसे मांगते हैं। लेकिन लोग दुनिया वालों को क्या कहते हैं? गरीब नवाज के पास आ जाओ। ये गरीबों को नवाजते हैं, गरीबों को देते हैं, बीमारियां भी, सेहत भी देते हैं, नौकरी भी देते हैं, कारोबार में फ़ायदा भी देते हैं, और बल्कि यहाँ तक कि जो मर गया उसको ज़िंदगी भी देते हैं। ऐसे भी एडवर्टाइज करते हैं। एडवर्टाइज करके दरबार पे बुलाते हैं और बुलाने के बाद फिर उन लोगों से वो मांगते हैं जो दरबार पे खिदमत कर रहे हैं, है कि नहीं? अबे अगर गरीब नवाज देते हैं, अबे खादिमों, मुजाविरों, सज्जादा नशीनों, वहाँ रहने वालों, तुम उनसे लेकर वहाँ आने वालों को बांटो। उनसे लेकर, गरीब नवाज से लेकर के जो लोग ज़ियारत करने आ रहे हैं उनको तुम्हें बांटना चाहिए ना। लेकिन उल्टा वो वहाँ आने वालों से वो मांगते हैं, और जो ज़्यादा पैसा दे दे वो उनसे खुश होते हैं, उनको इज्जत देते हैं, प्रोटोकॉल देते हैं। तो ये सब क्या धोखा है, फ्रॉड है भाई। वो गरीब नवाज कैसे हो जाएंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन? भाई जो मर गया है वो मोहताज है, वो फ़कीर है, वो मिस्कीन है। इसीलिए हमें उसके लिए दुआ करने का हुक्म दिया है। जो भी दुनिया से चला गया है वो जिंदों का मोहताज है। जो इस दुनिया में रहते हैं, किस चीज़ का? उनको दुआएं दी जाए, दुआएं दी जाएं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वल्लाहुम्मा अरहमहू, अल्लाह इनके गुनाहों को बख्श दे, अल्लाह इनको पर रहमत नाज़िल फरमा, अल्लाह इन्हें अज़ाब क़ब्र से बचा, अल्लाह इन्हें अच्छी ज़िंदगी अता फरमा, अल्लाह इन्हें अज़ाब जहन्नम से बचा, इन्हें जन्नत अता फरमा। तो हम जो ज़िंदा हैं, हम क़ब्र में जाने वालों के लिए दुआएं करेंगे, हम उन्हें दुआएं दे सकते हैं। क़ब्र में जाने वाला ना आज तक किसी को कुछ दिया है और न देगा, ये अक़ीदा बना गया। बेशक अगर कोई दे सकता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्र में जाने के बाद अपनी बीवी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो उसी हुजरे में रहती थी, अपनी बीवी को कुछ देते। अगर देते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो वही पड़ोस में रहती थी, अपनी बेटी को देते। वहीं पे दामाद अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रहते थे। अगर क़ब्र में जाने के बाद कोई दे सकता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दामाद अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कुछ देते। अगर देता कोई क़ब्र में जाने के बाद कुछ, तो वहीं पे हसन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा रहते थे, अपने नवासों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते। लेकिन कोई मुझे बताए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ब्र में जाने के बाद
کچھ بھی اپنی بیوی کو، اپنے داماد کو، اپنے نواسوں کو یا اپنے سسر ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کسی کو کچھ دیا ہے تو کیا دیا ہے مجھے؟ دنیا کے سارے لوگ بتائیں مجھے آ کر کے۔ پتہ یہ چلا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں جانے کے بعد اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں دیا ہے تو دوسروں کو بھی نہیں دے سکتے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے تو اس کائنات میں کوئی بھی قبر میں جانے کے بعد کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ جب سے دنیا شروع ہے، جب تک دنیا رہے گی، اللہ رب العالمین سارے بندوں کو دیتا ہے اور دیتا رہے گا، اور ہر چیز دیتا ہے اور ہر چیز دیتا رہے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین الحی القیوم ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندگی رہے گی، ہر چیز کو زندگی دینے والی ہے اور ہر چیز کو موت دینے والی ہے۔ ذات اللہ رب العالمین کی ذات، اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم سارے کے سارے محتاج ہو، فقیر ہو، اللہ اکیلے بے نیاز ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ نے فرمایا اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے کوئی نہیں دور کر سکتا اس تکلیف کو سوائے اللہ کے، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی خیر اور بھلائی دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین اگر تمہیں کوئی خیر بھلائی دینا چاہے کوئی نہیں روک سکتا اس کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جس کو تو دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو تو روک دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ کسی مالدار کو اس کی مالداری اللہ کے مقابلے میں اس کو کام نہیں آ سکتی۔ اس لیے میرے بھائی قبر میں جانے کے بعد آج تک کسی نے کسی کو کچھ دیا ہے اور نہ کوئی دے گا۔ بھائی قبر میں نہیں بھی گیا لیکن ہم سے چھپے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ہم سے چھپے ہیں، ہم سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب سے اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا اس دنیا سے، کیا عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ دیا ہے آج تک کسی کو؟ بتائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام ابھی وہ قبر میں نہیں گئے ہیں، ابھی ان کی زندگی ہے، زندہ ہیں، بس دنیا سے اٹھا لیے گئے ہیں اور اللہ سے قریب ہیں، لیکن کچھ آج تک نہ دیا ہے، نہ دے رہے ہیں، نہ آئندہ دیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ سب چیزوں کو ذہن میں رکھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، اور یہ لوگوں کی گمراہیوں کے پیچھے نہ چلیں۔ قبر میں جانے والے دیتے ہیں، کسی کو غریب نواز بنا دیا، کسی کو بندہ نواز بنا دیا، کسی کو داتا بنا دیا، کسی کو مشکل کشا بنا دیا، کسی کو غوث اعظم بنا دیا، کسی کو گنج بخش بنا دیا، کسی کو علی مشکل کشا بنا دیا۔ یہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ رب العالمین نے نہیں بنایا کسی کو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ سارے چیزیں دی ہیں اور نہ بتایا ہے۔ ان سب یا تو شرک کے راستے ہیں یا بدعات کے راستے ہیں، بہرکیف گمراہی کا راستہ ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین کو سمجھ کر اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔